आपण माने जानती कि वर्तमान पृथ्वीर विभिन्न देश सहित आमर सुसंपर्क अछि। जो देश गुड़िक नाम आमे माने जानिछु, किंतु पूर्वर से देश मानकर नाम कौन थिला, वर्तमान से देश मानकर नाम कौन अछि एवं पूर्व नाम वर्तमान नाम मध्य पार्थक्य कौन एवं किपरि नाम परिवर्तन हला आमे जानिबा निहाती आवश्यकता। प्राचीन देशर नाम वर्तमानर नाम। नंबर 1 अनुमोन देश वर्तमानर नाम होची उत्तर जोर्डान पैलेस्टाइन। 2 नंबर अमालेक वर्तमानर नाम सिन्नय अंचल आरब। नंबर 3 असुरीय बा अश्शूर वर्तमानर नाम सीरिया। नंबर 4 इदुम आराम ओ शेर वर्तमानर नाम सीरिया। नंबर 5 इस्माइलिया वर्तमानर नाम सऊदी अरब। गबाल प्राचीन नाम थिला, वर्तमानर नाम होची उत्तर लेबानन। नंबर 7 प्राचीन नाम थिला मोयाब वर्तमान केंद्रीय जोर्डान। नंबर 8 पलेस्टिया बा घसा वर्तमान हामास अंचल बा गाजा। 9 प्राचीन नाम सोर वर्तमान नाम दक्षिण लेबानन हिजबोला अंचल। नंबर 10 हागरिय वर्तमान नाम इजिप्टवासी। नंबर 11 रूस प्राचीन नाम वर्तमान नाम रूसिया। नंबर 12 मेशक ओ तुबल वर्तमान नाम तुर्की। प्राचीन नाम मागोग वर्तमान नाम दक्षिण रूसियास्थ स्टेपी अंचल। नंबर 14 गोग वर्तमान नाम जर्मनी। नंबर 15 पारस्य वर्तमान नाम ईरान। नंबर 16 कुश देश वर्तमान नाम इथियोपिया सुदान सोमालिया। पुट देश वर्तमान नाम होची लिबिया अल्जेरिया मोरस्क ओ ट्यूनिसिया। गोमर प्राचीन नाम वर्तमान नाम तुर्कीर उत्तर केंद्रांचल। तोगर्मा पूर्व नाम वर्तमान नाम तुर्कीर पूर्वांचल। पूर्व नाम इदुम वर्तमान नाम जोर्डानर एक अंचल। आरबिया
ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ୍, କାତାର, ଇରାକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଅରାମ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ସିରିଆ। କିଣାନ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ। କୁଶ ଦେଶ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ୟେମେନର କିଛି ଅଂଶ। ଦେକାପଲି ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜୋର୍ଡାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ଦେବାନୋଶିବା ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ସାଉଦି ଆରବ। ଗୋମର ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ୟୁକ୍ରେନ। ମିଦିୟନ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋର୍ଡାନ। ମିସ୍ରିୟମ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଇଜିପ୍ଟ। ଫୈନିକିଆ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଲିବାନନ। ପର୍ସିଆ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକର କିଛି ଅଂଶ। ସିଥିଆ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ରୁଷିଆ। ତର୍ଷିସ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ବ୍ରିଟେନ ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜିପ୍ଟର ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆନ୍ତିଓଖିଆ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସିରିଆର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଆଥେନି, ବେରେୟା, ଫିଲିପିଓ, ଥେସଲନିକି ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ। ବାବିଲୋନ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଇରାକ। ସାଇରିନ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଲିବିୟାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଦମେଶକ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସିରିଆ। ଏଫିସ, ଫର୍ଗମ ଓ ସୁର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀ। ହାରାନ ଓ ପଦନ, ଅରାମ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ପୂର୍ବ ସିରିଆ। ଇକୋନିୟ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରା ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ତୁର୍କୀର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ। ସିନାର ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଇରାକ, ପ୍ରାଚୀନ ବାବିଲ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାବିଲୋନ। ସିଦୋନୋସୋର ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ପଶ୍ଚିମ ଲେବାନନ। ତାର୍ସ ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀ। ଉର ପୂର୍ବ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଇରାକ।